Welcome to our worship for tonight. Sa wala kayo na sa kuwan, ako dahil sa IC, no? Ako kayo na sa mga hello. Sige. So, kamusta inyong week? Bugnaw ba? Bugnaw? Pagtingin ka, no? Grabe ka, init. Pero sige lang, no? Mas init kayo, no? Namagkapot tayo mga blessings, di ba? Na-experience for the past week, no? So, nabay gusto mag-share sa mga blessings or na-experience niya this week? Wala? Sige. Ako na lang, no? This week, ibisita isa ka member, no? So, I'm so blessed na nakabisita ko, ni Pastor Nen. I'm so blessed eh, ipakaawin nila dito, nilibitaw. No, we talk with her, no, so, feel blessed with me, no, ako na feel blessed with talking with her, get to know her more, and about the church, no, so, wala siya. So tonight, let's start our worship, no, let's sing our first song, Purify My Heart. To be
para sa imayan sa Diyos. So, kanta ko na to atong next song, The Power of Your Love. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Manindog ta? Let's sing the chorus. Let's all rise. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Mga lalaki, let's sing that next stanza. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. Now the girls, ladies turn. Lord, everyone, let's sing the chorus. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle,
Lord. Lord, tabangin, help us, Lord, to live our life that is pleasing to you, O God. Lord, tabangin ni sa mong pagbago, Lord, sa mong kinabuhi. To be better, to be good follower of Jesus Christ. Lord, help our life to be ever only for you, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may be seated. Let's sing our last song, Take My Life and Let It Be. Let them move.
hearts as we listen to Doc Copy for our message today. Mayroong gabi sa atong tanan, and thank you RC for leading worship. Siguro usa ka salamatan ako is kanintig ko ay kanan sa likod makakita kako, di ba? Usahay lisod kay kung sa una kay dili maklaro niya ang ginasulti ni pastor o kung kinsa man na dili kay nimo ma-relate, pero karon wapo kayo sa color din na mawala. So dapat magpasalamat sa Diyos, and I can feel na nasa impact. Gusto kayo mo ganyan sa pagkanta, kukuha ninyo mo kanta o karoon na bigukod umaayo mo dahil nato maganta na rin. So I praise the Lord for that, and thank you sa iyong provision na itagaan at bagong inunanin na makatabang sa atong kanan. Hopefully it will really enhance sa atong worship o atong learning. So before we start, shall we bow our heads for a prayer? Eternal God, our Heavenly Father, we thank you for everything that you have given us. And most of all, we thank you for the Lord Jesus Christ, who gave us salvation, who gave us life, who gave us hope. Na although there is a kalibutan, daghan pagsulirano na mo ang ihon, pero kabalumi, that our life on earth, Lord, is made beautiful because of you. And Lord, tonight, as we once again dwell into your words, Lord, remind us na as followers of the Lord Jesus Christ, there are things that we must do. Aron ang himaya, ihatag na mo kanimo. Lord, we ask and we invite your Holy Spirit to be with us tonight. Aron maabrihan ang among mind, ang among heart, to receive your word and the lessons that we need to learn from tonight. We commit the time into your hands, Lord. May your presence truly bless all of us tonight. All of this in Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ang message tonight is Ephesians chapter 4, 25 to 32. So, Kanisya, it talks about living as children of light. Atong kinabuhi, isip anak sa kahayag. So, kasabot man siguro kung sa'yo pasabot, living your life as children of light. We always say, ako sa ka-Kristiyano, usa na siya ka-suga, usa na siya ka-light that will shine para sa ulang tao. Aron makita nato katong mga tao nga napas sa ngit-ngit, ato silang tagaan sa kahayag aron makita nila ang atong Ginoong Jesucristo. So mao na atong role diri sa kalibutan. Mao na after you receive the Lord Jesus Christ, dili tayo kanya buhaton pato sa langit. We willing na diri to be salt, to be light, ay daghan po tayo sa kalibutan. Last month man siguro, di ba, ang isulti diri 8 billion, pila pa to, almost half, wala pa rin kadumog sa pangalan ni Jesucristo. Imagine mo, half 4 billion. Kung dili ta maging effective na suga, effective na light para aning mga tao, kung saan na lang sila. When the Lord Jesus comes again, or when they die, wala rin sila hope. They go to hell. So, importante kayo na kita matag-isa sa atoa na nituo kay Jesucristo. We are children of light. And kinahanglan atong suga, kinahanglan hayag we permi aron ang tao makakita sa ato. Dili kita makita kung dili si Jesucristo na nasa atong kinabuhi. No? So we should shine that light for the Lord Jesus Christ. Okay? So Ephesians chapter 4, 25 to 32. Review lang nato, siguro mo niya ito ang message last week. Review lang nato sa misulti ni Paul sa Ephesians 4:17 to 24. Recap lang nato. Kaning passage 17 to 24, ipakita ni Apostle Paul ang contrast sa duha ka grupong tao. Usa ka grupo katong walay Jesucristo sa ilang kinabuhi. Ako sa ka grupo katong adunay si Jesucristo sa ilang kinabuhi. The contrast between not having Christ in their life
and those who have Christ in their life. According to the Apostle Paul, ingon siya, a person na walay Hesus Kristo sa iyang kinabuhi, ingon ani, ang ilang kinabuhi, way paglaong, hopeless, pero may sila confused. No? And then, ang ilang panghuna-huna, pero nilang katong dautan, katong tangit-ngit, their minds are always full of darkness. And then, ang ilang kinabuhi, layo kayo sa Diyos, they live far from God. So, ang ilang panghuna-huna, sarado yun. O ang ilang kasing-kasing gahit tayo. And then, wala silang kaulaw. No sense of shame. Why kaulaw? Mas dili maayong gihimuan, okay lang natin sa ilang. And then, they live lustful, pleasure, and impurity. Kalaswaan, mo nang ilang kinabuhi. Ang pangitawag na ito lang yung pleasure lang yun sa ilang lawas, permi. And impure yung permi ang huna-huna, impure permi na kinabuhi. Mauning isulti ni Paul, sa kataong mawala si Hesus Kristo sa kinabuhi. In contrast, katong mga tao, parehas nato, mananay Hesus Kristo sa kinabuhi, ingon ani ang pag-describe sa ato. Nakabalo na ta sa kamatuoran. We know the gospel. We know the Lord Jesus Christ. We know that we are sinners and we are doomed to die. And we know that we need a Savior. And we know that Jesus Christ is the only Savior that can save us. Kabalo na ta na, di ba? And then, because of that, ilabay na to, we throw away our old sinful nature. Mga itong isulti sa 2 Corinthians, no? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. Wala na, labay na nato, and the new has come. So when we receive the Lord Jesus Christ, we threw away all our sinful nature. Kung saan na, corruption, ang lust, o ang deception, ang pangilad, ang corruption, o ang lust. And then naanatay panibago, no? Renewed thoughts at atong huna-huna, mubago na, renewed na atong minds o atong mga attitude tungod pagtuon na to kay Hesus Kristo. Sama sa ingon sa Biblia, God gave the Holy Spirit in our hearts. Nanatay renewed spirit na, the Holy Spirit na control sa atong kinabuhi. And we also have a renewed life na parihan na kay Hesus Kristo, which is righteous and holy. Ganyan nakanta ta. We want to be holy. Want to be holy. Muna niya atong kinabuhi. So, ipakita ni Paul ang mga grupong tao na kung wala si Hesus Kristo o na si Hesus Kristo. Naingon siya sa mga tao dito sa Ephesians, since kamunaan mo sa naana sa inyo ang kinabuhi si Hesus Kristo, kanina inyong dapat buhaton. This is what you do to be children of light. This is what you do if you want to live as children of light. Muna na yung ato ang message karon gabi. Naingon si Paul, continue na to, 25 to 32, naingon si Paul, so stop telling lies. So kani, anan tayo gawa ni, why exception? Wala kang siguro diri sa ato, wagin na maka-igo ka tanang ani. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all part of the same body. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. If you are a thief, quit stealing. Instead, use your hands for good, hard work, and then give generously to others in need. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Verse 31. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all type of evil behavior.
Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Okay. Simple kayo ang wordings before, pero inhatlan kitang tanan mga kabalangin. As children of God, we are children of light. And children of light, knowing i-remind ni Paul sa ato, unsay mga angay buhaton, unsay mga dili angay buhaton. So as I meditate on this passage, na ko'y tulo ka areas, i-simplify na ito ang mga pinuntungan dahil na ito. To be children of light, 3 things we have to do. Number 1, guard your heart. Number 2, control your minds. Number 3, use your hands. Okay? Nakabantay mo ganyan sa lasong kanita na naan. No? Take my heart, take my hands, and take my will, take my mind. Matunggikan ka na ito ganyan. Nakabantay mo? Take my heart, take my hands, let it be natanan niya. Guard your heart, number 1. Control your minds, and use your hands. Asa man makita sa passage. Guard your hearts. Ephesians 4:25. Sa inyo niya ito. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth. Always be truthful. Even as kasi. Be truthful. No? Ayaw pangita. Be truthful. So, sana sa atong bandayan. When we guard our hearts, remember, truth comes from the heart. Do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Siguro, familiar mo sa Bible verse about the Holy Spirit. Di ba na yun? Sa tanan sa lahat, pasayloon except when you breathe the Holy Spirit. Are you aware of that? So, ang Holy Spirit, kung hunahon mo karon sa Godhead, tulog, personality. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Holy Spirit karon ang nasa ato. Wala man diri ang God the Father. Si Jesus Christ, God the Son, ibalik naman. But He sent the Holy Spirit. Wala na diri. So it is the Holy Spirit who guides, who control our mind. So ayaw pagay rason na mag-uol ang Holy Spirit by the way we live. So always guard your heart. Always remember to love and honor the Holy Spirit that is in you. Diba? Balik-balik na ito itong Bible verse. Your body is the temple of the Holy Spirit. Nasa imo man. Diba? When you receive Jesus Christ, God gave the Holy Spirit to your heart. Nasa sa imo man. So, kung may utag na ang Holy Spirit sa iyong kinabuhi, kung diyan mong binuhatan, kalikwas tanan sa iyang gusto, that is grieving the Holy Spirit. Mag-uol siya. Do not do that. Guard your heart. Remember, you are a child of God and the Holy Spirit lives in you. So always love and honor the Holy Spirit that is in your life. So guard your heart. And number 3, guard your heart. So instead, be kind to each other. Tender-hearted, forgiving one another. The only person akong mahuna-hunaan na naaning tulong, kind, tender-hearted, and kusog mo forgive, is the Lord Jesus Christ. Wala tao makaingon, ako ni. Only the Lord Jesus Christ. So be Christ-like, guard your heart. Be kind, be tender-hearted or compassionate, and be forgiving. So marang gusto pasok ni Paul sa ato sa passage na itong ibasa. Guard your heart. Bantay mo. Guard your heart. Ingon sa Proverbs 4:23, because everything you do flows from it. Guard your heart. Number 2, control your minds. Kani, aghan kay tataygo ani. Daghan kay dili sa ato ang mga isu kay tanan. And don't sin by letting anger control you. Kasagaran makasala ka tungod sa katong kasuko.
Hindi ko nakaluping ba? Kuha na lang tayo gamay. Balos yun. So from there, sulod gani ang kasuko, hindi na kayo kasala. We can do things na dapat din nakuha ko because of our anger. Na? Di ba? Do not let the sun go down when you're still angry. Masabot, kung naagani kay kasuko, settle na yun. Kung naagay tao na dili nakasukan, settle it right away. Eh, kung sa Bible, ayaw ka na uga ang sun, nasuko pa ka. Meaning to say, ayaw ka buhay, ayaw ka suko. 10 years na nakakayapon. Isa may alam, ikaw man, sa tinuod na. Diba? Kung nakay tao na kasukan mo, makita mo, ikaw man si man. Ikaw may alam, katong tao, kabalo. Kami kayong tulog, pero ikaw di ka natulog. Ayaw ka buhay. Ang danger is because, kung taguan mo, anger gives a foothold to the devil. Kung taguan mo ay mong kasuko, madugay na, dili na nakasuko, it becomes bitterness. Parang lago kayo. And the devil can use that against you. That's why kung nakay problema, nakay kasukan, settle it right away. Kung ikaw dapat mangayo pa sa ilo, mangayo pa sa ilo para mahuman. Pero wala na kayo dala-dala mo. Sa tinuro lang ikaw magdala-dala yun, kung nakay ginadala. Kung isang tao ang magkabalo, suko kayo ka sa iyahan. Lawin mo natin yung pinabuhin. Ikaw may loin. Ayaw tabuhin. Because habang nagadugay ang kasuko, it becomes bitterness. Mas kuyaw na ang bitterness. Mas daghan sala ng gawas gikan sa bitterness. Why? Because the devil can use that against you. Gamiton niya na aron musilikat sa. That's why control your mind. Suko gani inay mo mind. Relax lang bay. Relax lang. Relax lang. Settle your anger so that the devil will not use it against you. Huh? Control your mind. Don't use foul or abusive language. Kanipod, usahay, isa po din sa atong problema. Dali kahit ang atong mga gawas atong baba, usahay makasakit sa ubang tao na yun. Usahay abusive kayo. No? May nang utang, grabe na kayong istorya. Okay? Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear you. Dapat ito na. Anong mo gawa sa iyong baka? Makatamang sa laing tao. Maka-encourage sa laing tao. Dili makadaot sa laing tao. Do not use foul or abusive language. Instead, your words should be able to help and encourage other people. Use your words carefully so that you can help and encourage other people. Mao na ako sa katatak sa children of light. Okay? Control your minds. Get rid of all bitterness. So, mao na to. Anger, madugay, becomes bitterness. Bitterness becomes rage. No? Kita ka, kung sa kagrabe ang rage. Anong road rage, di ba? Sa traffic, o niya, sagihan lang kagamay, lulog, gawas na, mamaril lang. Wala yun lang, grabing rage. No? Kuyaw kayo na siya. Control your mind. Anger, harsh words, slander, as well as all type of evil behavior. So control your emotions so it does not affect the way you live. So that's all about the mind. Number 1, guard your heart. Number 2, control your mind. Prepare your mind for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you in the Lord Jesus Christ is with you. So the only way we can control our mind is to ask the Holy Spirit to help us control our minds. And the last, use your hands. Ayaw katapulan. Okay? If you are a thief, hopefully wala isa sa ato dahil naidoan niya. Pero naghapon na eh. Maskin, mangawat ang ballpen, mangawat ang thief kung yapon na. Ito yapon ka. If you are a thief, quit stealing. Ayaw na pangawat. Instead, use your hands for good hard work and then give generously to others. Don't be lazy.
dili ta maging kapulan. Christians are not supposed to be lazy. Dapat mutrabaho kita. Mutrabaho ta aron masuportahan nato atong kaugalingon, atong pamilya. Mas maayo pa gani kung ma-extend pa rin na makatabang ka sa ibang tao. Bigan sa ato ang tinarong na pagtrabaho. Use your hands. Guard your heart. Control your mind. Use your hands. Aspire to live quietly. Quiet lang. Kinabuhi na to. And to mind your own business. Ayaw marites kayo. Ayaw tanan na lang silingan nga ilang kinabuhi. Apil po ka dito. Mind your own business. And then work with your hands. So importante guys. So live as children of light. Maulan ng tulog ka. Mensahe akong i-remind sa itong tanan. Hopefully makahinundong ta. Guard your heart. Control your minds. And use our hands. So hopefully kanino message even if medyo mubo lang siya, but I think it's very important na reminder sa itong tanan na kita as light of the world, as salt of the world, nakay dapat buhaton. Nakay dapat buhaton. We should always remember na naata diri as representative of the Lord Jesus Christ. And therefore, to live our life for Jesus, na makita sa ibang tao, we have to guard our heart, we have to control our minds, and we have to use our hands. Let us pray. Heavenly Father, we would like to thank you, Lord, for your words tonight. Lord, thank you for the reminder. Lord, it is not easy to be a follower of Jesus Christ. In fact, we are expected to be persecuted. We are expected to have hard times. But Lord, we are comforted by the fact, knowing that you will never leave us or forsake us. You will strengthen, you will empower, embolden us. Lord, remind us of the message tonight. Na as living as children of light, we need to constantly guard our heart, constantly control our minds, and frequently use our hands to help other people. Thank you, Father God, for being with us tonight. All this we pray in Jesus' precious name. Amen. Salamat. Amen. Salamat sa mensahe, salamat sa tulong sa Ginoo. Bisa na naigo ta, salamat ka kasi. Diba kasi wala naigo? Bisa na ko, ha? Igo tantala na. Muna na kanindot sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo siya o eksamin sa lamin. Pinagi sa pulong sa Ginoo, makita ang atong sarili. Pinagi niya na matambalan na. Naigo ta, pero natambalan. Muna nindot. So, salamat ako sa inyong i-share sa atong tanan. So, ako i-abi-abi, i-welcome ang matagusan niya karon. Itong i-welcome back si Michael. Siya. Si Michael. Kalimot, hapit akong kalimot sa iyang pangalan. Pero muna siya ang tigdala sa iyang mga igagaw sa unang tigapilong sa School. Welcome po nato kauban ni Darwin. Sa ngalan din? Jonathan. O, kapag ba ka nga ang Jonathan na sa Bible? Sa Bible yung ngalan sa Old Testament. Best friend ni Haring David. Biling Davida. Welcome back na lang sa kanan. Sa ipiran na mansya lang na tumihagi. So, una ta magtapos, tungod kay hinapos na ang April niya Mayo na baya niya Mayo ting exam kung ting exam kay ting bayan po niya pinagad ang mga graduating kay kung pinaka-busy sa college sa unsa no naganing mga school activities ako na bayan no? So
Sa dili pa na magtapos, mag-ampo ta para sa atong mga estudyante. Graduating man o graduating, ampuan na to nga tabangan sila sa Ginoo nga mulampos din sila. Mga graduating nga mahuman nila ang mga requirements tindaghana para makagraduate din sila karon na school year. Karon ra ba kay mubo ang bakasyon, di ba? Di ka mga kasi mubo kay pero sa sunod mutaas na siya sa abang lang sa karon ha. Huwag na kasagaran na po tulungan ng reklamo. Mubo siya para maapas pa sa sunod na school year, balik na sa normal na 2 months ang bakasyon. So, let's unite our hearts together. No? Let's come to the Lord. Atong itugan sa pag-ampo atong mga estudyante. No? Tabangan sila sa Ginoo palampasan nila ng mga challenges at the end of the school year, ang financial provision ang kinahanglan o financial provision as well, no? Atong iampo sa Ginoo na i-provide niya ang tanan nga kinahanglan sa atong mga estudyante. Bless sila sa Ginoo o ulampos din sila sa ilahang pag-eskwela. Tagaan sila sa Ginoo victory kadaugan sa ilahang pag-eskwela. Let's come to the Lord together in prayer. Stand as we close in prayer. Ang Diyos nga damhanan, maluluyon, kami nagpanuod kanimo sa pag-ampo. Among giila nga ikaw among Diyos nga higugma gyud kanamo. O tinuha nimo Ginoo nga among gyud nga masinati ay imong kaayo sa among kinabuhi. Lord, sa makausap pa, we commit to you, Lord, our students. Sayot ka Ginoo sa ilang kahimtang, sa ilang pag-eskwela. Nag-ampo kami Ginoo nga sa pagtapos ni ining school year, ilahagod nga malampasan Ginoo. Nagbadaogon yun sila. Mulampos sila Ginoo sa ilang pag-eskwela. Nabangi sila amahan katong mag-graduate, pag-comply sa mga requirements, financial provision na ilang ikinahanglan, Ginoo i-provide ka ng tanan. I-bless Lord ang ilang mga ginikanan, i-bless ang ilang pagtrabaho, ang ilang pagpangitag kwarta para maka-provide sila Ginoo sa ilang mga anak, sa ilang mga bata na nag-eskwela. Ang itugyan sila sa pag-ampo Ginoo kay ikaw man ang Diyos na tag-iya sa tanan. Ikaw ang source sa tanang blessings na among ikinahanglan. Bisan sa uban na mo kang ikinahanglan Ginoo, mga mama, mga papa, mga empleyado, mga employer, mga estudyante, tanan Ginoo kanamo. Ikaw Ginoo ang source sa mga panalangin, sa mga needs Ginoo sa among kinabuhi. Among itugyan kanimo ang nasayod ka Lord sa among kahimtang, nasayod ka sa mga problema, nasayod ka sa mga challenges Ginoo nga among ginaatubang kada adlaw. Ginoo, panalangini ang imong mga katawhan, tagbuha ang ilang ikinahanglan Ginoo sa matag adlaw.
Nagay sila maayong panglawas, kusog, kaalam, proteksyon nga ilang kinahanglan Ginoo sa mga adlaw. Salamat Ginoo kay kami nakaila kanimo ang Dios, ang Amahan nga naa sa langit, nag-iya sa tanan. Ikaw ang among langitnon nga Amahan nga nagapalangga ngayon kanako. Tabangin kami Ginoo nga among i-apply katong mga nadunggan katong anamo karong gabi nga magbantay gyud kami Ginoo, maglikay gyud Ginoo sa mga butang nga mooy makapasakit kanimo, makapasakit sa ubang tao o makaguba sa among testimony bilang Kristohanon. Bantayin kami Ginoo, tabangin kami, mahinumdumi kami unsay angay na buhaton para malipay ka, mahimayag ka nga magtanaw sa among kinabuhi. Panalangin ni Ginoo kato nga mensahe sa among matagsa-tagsa nga kaugalingon. Sa among pagtapos karon, among isalig kanimo ang among kaugalingon, uban ni Ginoo ang matagusa, dalha sila Ginoo nga safe sa ilang tagsa-tagsa pinoy-ana, uban ang kalipay, ang kadasig nga naa sa among tagsa-tagsa kasing-kasing. Dalaykod ka Ginoo sa walay katapusan, kanimo lamang gayod ang lubog o himaya. And now may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship, empowerment, presence of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Maayong gabi sa tanan ang Ginoo magapanalangin kanato. I-greet sa imong tapat, hello, good evening, kumusta ha, smile,